സുലൈമാൻ പേരെന്ത് ജവന് ഭാര്യ പൊരുളല്ലേ ഒഞ്ചു പേർ കൂടതല്ല పొంజోయేత్ పొర్లి అడరానంది పొర్లగంటుల్లి జవాన్ని అఖిలేష్ బొక్క పుకిలేష్ ఆయన మళ్ళీ ఆయన పక్కివన్ విని బొక్క ఎల్లి ఆయన కొక్కివన్ ರಟ್ಟಲ ಸಾಧಾರಣ ಊರ್ ದಿವಾಯ ನಮಗೆ ಉಸುರ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿನ ಈ ಬೊಡಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಮೂಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಳು ಅಕ್ಕ ಈ ರಾಜಲಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಡೆ ಬಡ್ಡಿ ತಿಂದು మేము పాడుందులే ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಕರಡಿ ಬತ್ತಿ ಕಿಲಾಡಿ ಬತ್ತಿ